Guys, ba't gising pa kayo? Nako. Hello. How's everybody? Oh, ito yung pagkain namin. TikTok ka ng live, Josh? TikTok, okay. Yeah. Sir, sa'yo, sir. Bacon carbonara po. Okay. Sir, Wow. don't cut. Garlic parmesan na, sir. Mga always sold out na lahat. So, yung ano na lang Yung is, bulgogi po. yes. Pero, masarap din yun. Bacon roll. That's alright, thank you. Chicken finger po. Oh, ito, may chicken shop, pero Oh wow, thank you, thank finger you. lang siya. Say, ate. Wow. Oh, sige po. Sige po. Picture. Picture mo muli ko yan. Thank you. Nako, bila dumating yung pagkain ko nag-live, no? Sige. Kakain muna ako. Okay, ready? Let's eat. Kain. Yes. Yan. Pakain na dito. Let's eat, guys. Yeah. Ayan, no? Beef. We got the... bulgogi. Hindi ko alam eh, beef bulgogi, no? Yeah. Yun, no? Thank And you. Chicken finger. Akala ko ano yung ano nila sa chicken nila. Rice pa Sa din. Davao siya, Davao. Okay. I'm in Jensan. General Yes. Santos City, the home I'm in of Jensen. the champions. Sige guys, kain muna ako ha. Edit na rin kayo. Dahil pagkain. Mag-uusap Alright. tayo, guys. See you all guys. Bye-bye. Have a good night. Tayo. Go. Kain lang tayo. Kain tayo. Okay.